हेलो हाय फ्रेंड्स, आज आम नहीं आसू गोटे नुआ रोस्टिंग वीडियो। आज आम दिज यूट्यूब रे वीडियो देखुलु तो हठात गोटे वीडियो आसला से विषय तो रोस्टिंग जा सारी से विषय बहुत सारा रोस्टिंग वीडियो हो सारी तो आम किसी नुआ भाव करने आसचु से विषय किसी आज आपण देखू। आम यूट्यूब देखुलु आम जो तीन महापंडित जज बसुना ज्योति सार संबित सार रिया मैडम आम से तीन महापुरुष देखिकी आम मुंड तो गरम हो गला आम से नहीं आसु गोटे रोस्ट वीडियो। आसो देखा रज सुंदरी किसी रोस्टिंग वीडियो चलो। चकुली पिठारे केतरा कोणा बहुत बड़ी क्या कमत भले यार चलला चकुली पिठार केतटा कोण क्वेश्चन या लॉजिक अछि हम किछि बुझी पारनी माने हेछि रज सुंदरी हला क्वेश्चन पचार जदि चकुली पिठार केतटा कोण कोठी ये जज हला हम किछि बुझी पारनी के तो जज खला कर के कला से जज मत खाली ज्योति सार कथा पचार चाहूँगी सर पर्सनल रियलिटी शो रज सुंदरी रज केमिति रज कौन आसे कौन ना झील मैंने कौन करते आप क्वेश्चन पचारुछन तादर लॉजिक छुआ दरकार आपण के जीवन कहि पार चकुली पिठा केतरा कोना आपण बुढा आइ गरे भी केबेले कहि पारिन चकुली पिठा केतरा मु आपन पचारे समुद्र केते पानी अछि कहि परिबे पानी रो कलर कोन आपण कहि परिबे की तमे भी नाचो क्वेश्चन पचारुछन पुणी ताली मारी हसुचंती एमिति कमेंट पास करके एमिति मजाक उड़ौचंती तमे एक्चुअली कोन माने को उद्देश्य रे डाकुछ से माने डाकिबो इनसल्ट करिवो तापर मजाक उड़ै हसिबो एटा कोउठी को आइन लो अछि मते कहलो रियलिटी शो करिवो तम इच्छा तम क्वेश्चन जहा पचारि परिवो तम पचारि कि ताको इनसल्ट करिकि मजाक उड़ैबो नै ज्योति सार एटा महामूर्ख ज्योति सार एटा महामूर्ख देखो से महामूर्ख है कि से अब मोर जघन्य क्वेश्चन पचार देछि अरे जो क्वेश्चन मीनिंगलेस अपन से क्वेश्चन पचार कोन हबो मु पचारि आपन को मु आज कोन खाइ के आछि आपन तो कोन आंसर देबे तीन जण एमती करो को मु रज सुंदरी हेबी मु रज सुंदरी हेबी एमती एमती नहीं एमती डेंडी मु रज सुंदरी हेबी गोटे कथा बुझी आपन जो कोनाती मु रज सुंदर हेबी आपन से मोर एथरा कहले मु ओडिसा रा बड़ मूर्ख ठीक ठीक मझे तो मु समुद्र लोग कहाँ से आते हैं? क्या रे इतना नहीं पता क्या रे किधर से आपण जज कला के आपण मनु जहा से आपण को से पचारिबे आपण जो पचने समुद्र मझरे कोन अछि चलन तो सुनिबा हम संतोष भाई कहउचंती समुद्र मझरे कोन अछि समुद्र मझरे बड़ डेस्टा अछि जानि परथिबे तो आपण ने सब बुझी पारथिबे समुद्र मझरे कोनटा अछि विधानसभा कोठी अछि भुवनेश्वर भुवनेश्वर को छक रे भुवनेश्वर भुवनेश्वर हैं आगे कोन पचारले विधानसभाटा कोठी अछि से तो ठीक उत्तर देला हां भुवनेश्वर रे अछि पुनी ताको कोन पचारजोंदी विधानसभा को छक रे अछि रुंतु संबी सर मु आपन क्वेश्चन पचारछि आपन से झियो को पचारले विधानसभा भुवनेश्वर को छक्कर अछि मु भाबुछि या पर जो झियो माने जिबे आपन तो पचारे विधानसभा केता इटार गठित होई बस हमें तो का क्वेश्चन पचारिबो आ तो के मन को जहा आसे तो से पचारे बोले बस्ता साइड आर कोटे को डिस्ट्रिक्ट रे जाउछिला बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ओके कहलो तम नाटा ओथरे शुभलक्ष्मी जेना शुभलक्ष्मी जेना गाँ रु आछि केतोटी गाँ अछि बालेश्वर रे आपण माटा मोटे क्वेश्चन पचारजुंदी बालेश्वर रे केतोटा गाँ अछि माने कोन भाबुचंदी माने से खराब देखिया को सेति पई या को किमिति हटेबार अछि जहां पर क्वेश्चन जेम से आंसर न दे परियो आगे 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 क्वेश्चन करिवो जेमति से जोटी फॉल्ट मार दो सेट भाई आउ टिके हेइता अंता हलानी पळा आपन झियो केमति रेस्पेक्ट दिया जाय सेति अपन जानिया कथा तमे सुंदर झियो देखि भल माने सहज क्वेश्चन पचारे आ जो मटे असुंदर तम कोन पचारिबो केतरा गाँ तीन जण यस सर चांदीपुर पानी केते पछुకు जाए सर मापिनु एबे गोटे कोन पुनी क्वेश्चन पचारले ना बालेश्वर तम घर ठीक अछि बालेश्वर देखि क्वेश्चन पचारलो कि चांदीपुर पानीटा केते पछुకు जाउछि माने क्वेश्चन ला कोन लॉजिक अछि मते आपण बुझान आपण निजे कोंतु ए क्वेश्चन ला आंसर कोन आपण दियंतु एटा माने चांदीपुरटा केते पछुకు पानी में जाए कोन कहउछि आपण ज्योति सर मु अपन क्वेश्चन आपमु अपन कथा कहउछि जो सर माने जो स्टूडेंट क्वेश्चन पचारନ୍ତି से निश्चित आंसर जानथिबे आपण जेतु पचार चांदीपुर पानीटा केते पछु जाय त आपण तो यार आंसर जानथिबे ना नहीं हां आंसर तो दियंतु
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍। ଆପଣ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମିନିଂର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ଯୋଉ ରଜ ସୁନ୍ଦରରେ ଆମ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପମାନ ବେଜିତ କରାଯାଉଛି, ଏ କଥା ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦି ପଦ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ମାନ୍ୟବର ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା କୌଣସି ଝିଅ ଡରିକି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଶୋକୁ ଆସିବ ନା। ଆଉ ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ତମ ଶୋ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଜୋଟିଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏକାଥରେ ବାମ୍ଫ ନଉଛୁ ଆଉ ଥିବ ନା ଖାଇବ ନା କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରି ହେଲା। ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସି। ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାର ମାନେ ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁନି କି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କେମିତି ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ବେଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ତ ଗୋଟେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଏଠାରେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଆସିବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଅସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବେଜିତ କରାଯିବ। ତ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସିଏ ଆସିବନି, ଯିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ ସିଏ ଆସିବ। ଏଠି ତାର ଯେଉଁ ଯାହା ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖେଇବ। ବଟ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିକି ଆପଣ ମଜା ନେଇକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିକି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କଲେଜରେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରନ୍ତି। ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୱେରେ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଶୋରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଜିତ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମାନେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ କି ୱାର୍ଲଡ କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ସେ କହିପାରିବନି କି ଚକୁଳି ପିଠା କଥା କଣା ଅଛି। ବାସ୍ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବିନମ୍ର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୱେରେ ଇଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆରେ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସି ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ତ ସେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସେ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଖରାପ ବେଜିତ କରୁଛୁ। ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା ତାକୁ ଖରାପ ବେଜିତ କରିବା କି ତାକୁ ଖରାପରେ ପକାଇବା। ତ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା। ତ ସେଭଳି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଆଗକୁ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ଆଉ ଗଧ ବୋଲି କହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଗକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି କହିଲେ କି ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ନେବି ବି ଲଗାତାର ନେଇକି ଆସୁଥିବି। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ କି ସେ ଝିଅକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖେଇବ ବଗେରା ବଗେରା ଯାହା ବି ହଉ, ତ ମୁଁ ସେସବୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏବେ ବି କହି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତା'ର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଅଜାଣତରେ କହିଦେଇଛି, ସେମିତି ବି ଭୁଲ ହୁଏ, ତ ସିଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗିଦେଉ କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଇକି। ତ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ବି ନାହିଁ, ସେ ତା'ର ହସ ଖୁସି ରହିବ, ଆମେ ବି ହସ ଖୁସି ରହିବୁ, କୌଣସି ମତଲବ ବି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରାଗ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଆମ ମନରେ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ହସଟିଏ ଓଠଟିଏ ଆମେ ହସ ଫୁଟେଇବୁ, ବାସ୍ ଆମର ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହସେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଠର ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ଏମିତି ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିଥିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ପଟେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ଅଲ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଚିପିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ DM କରିପାରିବେ, ଫେସବୁକରେ ବି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିଦେବୁ, ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଚାଲୁ ବାଏ 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 ଟେକ୍ କେୟାର।